Pozdrav prijatelji! Sadnja krompira nije samo bacanje krtova u zemlju. Ako pogriješite, možete ostati bez dobra uroda. Većina ljudi ne zna, ali krompir se voli saditi kako treba. Križanje, to, kako kujice gledaju, sve to uče na to će krompir biti zdrav i krupan. Danas ću vam pokazati 3 greške koje mnogi prave, a koje stvarno smanjuju rod i vjerujte mi, ovo je domaćinski savjet koji stvarno vrijedi. Zadržite se, bit će praktično, a možete primijeniti. Sada prava fora kod domaće sadnje krompira su klice. Kad uzmete sjemenski krompir vidite da je on počeo puštiti 4-5 klica, tada taj krompir možete križati. To je sječite ga da svaki komad ima barem jednu klicu. Na taj način svaki komad postaje nova biljka, a vi možete pokriti veću površinu i dobiti više krompira iz jedne krtove. I ono najbitnije, gledaj da klice budu zdrave, da komadići budu čisti, bez struvaži, pa će vam rod biti krupan i zdrav. Ovo je domaćinski savjet koji baštovani koriste već generacijama. Prelazimo na greške. Loše pripremna zemlja i premalo hrane je greška broj 1. Krompir voli rasvjesto plodno tlo da ima dovoljno hranjivih tvari. Ako ga posadite u zemlju koja je zbijena, siromašna i niste dodali prihranu, krompir neće roditi kako treba ili će biti sitan i slab rod. Mi koristimo 2 vrste gnojiva. Prvo je organsko peletirano kokošje gnojivo, rasipamo ga prije sadnje i dobro ugrabimo u zemlju da krompir odmah ostaje kao kod kuće. Koristimo i Tapovana i Biorex, bio koji od njih uzme nećete pogriješiti. Također dodajemo minimalno mineralnog gnojiva NPK 15-15-15 u preporučenoj dozi da biljka dobije sve što joj treba za jak start. U principu ovo nije nikakva mrtva hemija kao što mnogi predstavljaju, nego obična prihrana. Kao što vidite, krompir se već nakon par dana skorio tako da je treba za sadnju. Mnogi ljudi krompir potapaju u drveni pepeo, međutim to nije toliko praktično. Ipak mi ovdje sadimo 20 kg krompira, tako da bi nam trebalo više pepela. Greška broj 2, klica krompira okrenuta prema dole. To je klasik, kada stavljate to u zemlju, većina ljudi ga samo baci i misli kako ispadne. Ali krompir voli da klice bude prema gore, prema svijetu. Ako okrenete klicu prema dole, biljka se muči da izraste, klija sporije, a rod bude slabiji. Logično, klica se mora okrenuti da bi narasla. Dakle, uvijek gledajte da klica bude okrenuta prema gore, tako krompir brže klija, a jače raste, daje krupan rod. Mali trik, ali razlika je ogromna. U principu, razlika je potpuno jednostavna i uočljiva. Dakle, ako je klica okrenuta prema dole, krompir doslovno mora klicu okrenuti, odnosno duže vremena joj treba da izraste da nikne. Ako imate recimo u nekom redu klicu okrenuta prema dole, prema gore, one koje su okrenute prema dole će dosta sporije nicati, tako da će vam red biti neravnomjeran. Greška broj 3 je prebliza sadnja krompira. Ovo je jedan klasik, mnogi misle što više krompira u red to bolje, ali nije tako. Ako biljke sadite preblizu, one se guše, listovi su manji, krompir neravnomjerno raste i postoji velika šansa da se vaš krompir zarazi mnogim bolestima. Također, prebliska sadnja povećava vlagu između zemljišta i stvara idealne uslove za bolest kao što je plaminjača. Idealan razmak je 25-30 cm, a između redova 70 cm, svaka biljka ima dovoljno prostora, zrak cirkuliše, vlaga ne stoji i krompir je krupan i zdrav. Dakle, ne grušite krompir, više nije uvijek bolje. Kada smo to završili, sve što nam je prosto je da zagrnemo naš krompir. Krompir zagrćemo ovako ručno i nekim grabljama, u principu neki 10-15 cm zemljišta nabacimo, zavisi šta želite postići. Također, krompir se može zagrtati mašinski, to ćemo pokazati na sljedećem primjeru. Znači, zagrtanje krompira jako jednostavno, malo treba snage, ovo je neki mašinski za veće parcele. Dragi prijatelji, sadnja krompira nije teška, ali zahtjeva pažnju i red. Ako pripremite zemlju kao treba, dodate prihranu, pazite kako sadite, okrenete klice prema gore, krompir će vam raditi velikim snažnim urodom. To je to za ovaj video, hvala i vidimo u sljedećem videu.